রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করার অপরাধে আজকের পথসভায় পথ আন্দোলন চলবে। অখিলগিরিকে অবিলম্বে রাষ্ট্রবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার করতে হবে। অবিলম্বে অখিলগিরির মন্ত্রী পদ এবং বিধায়ক পদ থেকে বহিষ্কার করতে হবে। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল এই দাবিতে আজকের পথসভা পথ অবরোধ বিক্ষোভ মিছিল চলবে। दिसोम गमके माननीय द्रौपदी मुर्मू इदी कते कारा मंत्री अखिलगिरी रोड निश्रो विरुद्ध रांगावना आंदोलन और डाहार एसेद तो मिद लेताल के मेना आका होला पश्चिम मेदिनीपुर हनत चंद्रकोना रोड रे कारा मंत्री अखिलगिरी सासेते नाम ओना साताम इदी कते डाहार को एसेद किया और रांगावना आंदोलन को सदर किया। भारत जाकात माछी पारगाना महल पे नम्बर बुगड़ी मुलुक पे नम्बर बुगड़ी मुलुक पाहटा खन चंद्रकोना रोड पुलिस बीट हाउस रे अखिलगिरी विरुद्ध रे अनल साकाम को एम किया। ओना साताम इदी कते पे नम्बर बुगड़ी मुलुक पाहटा खन शिबुलाल मुर्मू जेरे मेन कदा पश्चिम मेदिनीपुर खन भेजा आगन खबर गेबन नेल लगे। सानाम को जोहार। भारत जाकात माझी पारगाना महल गड़बेता पे लेखा बुगड़ी मुलुक पाहटा खन तेहें आले नवा चंद्रकोना रोड रे सानाम को पे बड़ाय तबना चलावेन 11 नवेम्बर पूर्व मेदिनीपुर विधायक अखिलगिरी उनी अब भारत राष्ट्रपति विरुद्ध रे कुरुचिकर मंतव्य से बड़ी कथा ले खातिर तेज आले नोडे विक्षोभ पथसभा से मिছিল ले कराव केदा। दाराकान दिन रे पश्चिम बंग पनत कमिटी पाहटा खन जहाँ चिठी साकाम तलाते सरकार ले बड़ाय चो कदिया ओना समय सीमा भितर जदि सरकार मंत्री अखिलगिरी विरुद्ध रे स्टेप बाय हताय तायम दाराम आले अडी मारांग लड़ावना कमी हरा ले आड़गोना पारमेन गेल मोड़े नवेम्बर हिलो पश्चिम मेदिनीपुर हनत कुतुरिया रे हुई सेदना धरती आबा बिरसा मुंडावा जन्म माहा मनाव बताओ आखड़ा। कुतुरिया रे दो धरती आबा बिरसा मुंडावा पूरे हड़मो बेनाव मेड़ मुठन हो मेना आकदा। धरती आबा बिरसा मुंडावा जन्म माहा मनाव बताओ आखड़ा रे मुंडा हुल और सान्ताड़ हुल चितान रे ओड़े ओलपात गालमाराव आखड़ा हो सापाव लेना सावते आदिवासी कोवा हुनर हुनर एनेज सेरेñ हो उदुग सदरेना। लई तारा लेक कना पश्चिम मेदिनीपुर हनत तृणमूल कांग्रेस नेज पार्षद सुजय हाजरा गमके ओना आखड़ा रे सेटर कते टामाके रू केदा और आजा गालच रे चेत कोय मेन काआ और खबरिया को कुपली रपड़ रे चेत कोय मेन कदा ओना होबन आजम लगे। देलाबन नितक दो कुतुरिया रे होई सेतेन धरती आबा बिरसा मुंडा जन्म माहा मानाव बताओ आखड़ा ना रेतेद होबन नेला पश्चिम मेदिनीपुर खन कोलकान खबर गे। राष्ट्रपति तार नामे कोनो एक मंत्री আর কি খারাপ মন্তব্য করেছেন এই নিয়ে আপনি কি বলবেন? ইতিমধ্যেই যে সরকারের মন্ত্রী এই বক্তব্য রেখেছেন সেই সরকারের প্রধান হিসাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি তার জন্য যেমন দলের তরফে যে দলের তিনি মন্ত্রী সেই দলের তরফে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি আমাদের সবার মাথার উপরে এবং সংবিধানের সবচেয়ে বড় জায়গায় তিনি আছেন সেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গতকাল ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন এবং যে মন্ত্রী তাকে ভৎসনা করা হয়েছে তাকে বলা হয়েছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। সাথে সাথে আমি একজন ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে তার এই মন্তব্যকে তীব্র ভাষায় তার এই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি এবং যিনি আমাদের সকলের কাছে শ্রদ্ধেয় দ্রৌপদী মুর্মুর প্রতি সম্পূর্ণভাবে শ্রদ্ধা এবং তাকে প্রণাম জানিয়ে আমি শুধু এটুকুই বলবো যে যে জনজাতিরই যে ধরনেরই মানুষ হোক কারো চেহারা দেখে কারো রং দেখে বিচার বিবেচনা না করে মানুষের মন মানুষের কর্ম তার চিন্তা ভাবনা দেখে মানুষকে বিবেচনা করা উচিত। আমি আবার বলছি যিনি এই কথা বলেছেন তার প্রতি আমার তীব্র ঘৃণা রইল এবং প্রতিবাদ রইল। আচ্ছা আপনি বলছেন আপনি যখন বক্তব্য রাখছেন আপনি অলচিকি ভাষা বলছেন অলচিকিটা কি ভাষা সত্যিকার না সাঁওতালি ভাষা আমাদের পড়াশোনার জন্য স্কুলে পড়াশোনার জন্য অলচিকিতে পড়াশোনার একটা যেরকম আমরা ওই যে বাংলা ভাষাতে তেমনি এটা আমাদের সাঁওতালি ভাষাতে অলচিকিতে পড়ানোর ব্যবস্থা অলচিকিটা স্ক্রিপ্ট সেই হিসাবেই আমাদের প্রাথমিক স্তর থেকে আগে যেরকম 5 ছিল পরবর্তী সময়তে বর্তমান সরকার চেষ্টা করছে মাধ্যমিক স্তর পরে উচ্চ মাধ্যমিক পরে স্নাতক এবং স্নাতক স্তরের পর যাতে আরও মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত পড়ানো যায় তারও একটা চেষ্টা চালাচ্ছে। আদিবাসী উন্নয়নের জন্য আপনাদের সরকার কী কী কর্মসূচি নিয়েছে ইতিমধ্যেই আপনি বিভিন্ন জায়গাতে স্কুল যেরকম করা হচ্ছে তেমনি যাতে বেশি করে এই ভাষাতে শিক্ষক নিয়োগ করা যায়
একইভাবে তাদের জন্য যে কোটা আছে সেই কোটাতে তাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা, স্কলারশিপ দেওয়া, তার সাথে সাথে সামাজিকভাবে আর্থিকভাবে যাতে তারা শক্তিশালী হয় সেরকমভাবে যেমন জয় জহর প্রকল্প আছে, ভাতার ক্ষেত্রে উইডো এবং যেগুলো ওল্ড এজ পেনশন আছে তাদের যেমন 1000 টাকা করা হয়েছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে যেরকম 1000 টাকা করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য তারা যাতে স্বাধীনভাবে তাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতে পারে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস পাশের রাজ্যে যেখানে জল জমির বিষয় নিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি কেন্দ্রের বিভিন্ন সরকারের হস্তক্ষেপে জমি জোর করে অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, সেখানে বর্তমানে এই সরকার কিন্তু জল এবং জমির অধিকারের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই যদি আদিবাসী সম্প্রদায় না বঞ্চিত হয় এবং তাদের যাতে জমি না অধিগ্রহণ জোর করে করা হয় সেই দিকে সজাগ আছে এবং দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এই সরকারের সময়তে কোনো এই ধরনের মানুষের কৃষিজীবী হোক বা জনজাতি উপজাতি পিছিয়ে পড়া মানুষদের কারো জমি জোর করে অধিগ্রহণ করা হয়নি। এটা সরকারের সবচেয়ে বড় চিন্তা ভাবনা যে না তাদের জমিতে কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করা হবে না, কেউ যদি করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱥᱛᱨᱟᱝ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱞᱮ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫᱟ। अच्छा आपे गाँवता ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱪᱮᱫ? ᱵᱤᱨ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱵᱟᱭᱟᱨ ᱜᱟᱶᱛᱟ अच्छा ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ? ᱯᱷᱚᱲᱤᱧᱰᱟᱸᱜᱟ पश्चिम मेदिनीपुर ना फरिंगनागा मेदिनीपुर टाउन। अच्छा ना चेल का सिरपे को चेल का बना শিল্প তো খুব হাই ফাই দো বাং हाँ মোটামুটি সম্মানজনক গে। ना तीना ओना दो পহিলে তো 30,000 ইয়ে অঙ্কা 20,000 লে দেওয়া কথা আচ্ছা। পহিলে শিল্প তো তারপর 10,000 তারপর 5,000 2,000 अच्छा टिकट दो तीना काते 30 টাকা কথা। अच्छा नौका के निये के पहिले से ना से नौका लहा पे कराओ নৌকা নিয়ে প্রায় 7-8 বছর নয় চালাক কান তালিয়া हड़ो कना को चलका। নিংকে। अच्छा नौ जे नौका जहां पे नौ जहां पे काउडी पे इनकम तबना जहां तो हुई कना है नोआ के चेत पे कमी तबना ᱟᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱚᱠᱚᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ 2-5 ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱞᱮ ᱟᱨᱚ ᱞᱮ ᱪᱟᱢᱲᱟ ᱠᱟᱹᱣᱱᱤᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱚᱜᱮᱜᱼᱟ। अब निंदे बेला के जहां प्रोग्राम को मेना प्रोग्राम। चेत मेना ᱳᱭ ᱚᱨᱠᱮᱥᱴᱨᱟ। अच्छा ऑर्केस्ट्रा तो चला तो हुई जहां बांग हुई कन बता ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱴᱨᱟᱰᱤᱥᱚᱱᱟᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ अच्छा ᱨᱳᱢᱟᱱᱴᱤᱠ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱮᱱᱥᱮᱞ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ। अच्छा तला नो जे ऑर्केस्ट्रा तो अब समाज ना जहां लहांती हुई कना से बांग बांग हुई कना ᱟᱫᱚ ᱚᱨᱠᱮᱥᱴᱨᱟ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟ। ठीक है नो सेरेंग आखा तो अब उतने चेत हुई कना कि अब लाई लगता एक्चुअली बांचप कना ᱢᱚᱱᱮᱭ ᱫᱟᱞᱤᱧ ᱛᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱜᱮ। ᱟᱫᱚ এবার ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱢᱚᱱ মোবাইল ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ যদি বাড়িজ আম ব্যবহার খান বাড়িজ গে হিজুᱜᱼᱟ আর যদি বেসাᱜ গেম ব্যবহার খান बेसाᱜ गे हिजुᱜᱼᱟ। अली नपाय कथा गंका मा ᱧᱩᱛᱩᱢ राजन अच्छा ये आम तो नोआ ये गांवता रे चिली कन तबना अलिंग दो गंका तहे नोड़ा चेत हुई कना तेहन निये दो बिरसा जानाम माहा पालन हुई कना। अच्छा प्रथम शर्मा नंका पालन हुई कना हाँ जब दो शर्मा खना नोआ मूर्ति स्थापन हुई कना उन शर्मा खना के अरे लगातार मेना लिया अच्छा अले नोड़ा तो संताड़ बनुक को संताड़ बया बनुक को हाँ पासेर के माले पश्चिम मेदिनीपुर लिलुटू आतो जहां बाड़ुआ प्लानिंग सेंटर रे जहां आतो मेना ओना आतो कोना प्रत्येक शर्मा हे केता ले नोआ जानाम माहा ले पालन टोका आ सभा टोका। अच्छा ना जानाम माहा लासाड़े चेत को नोड़े मेना चेत को मेना बोलते आले की परब एनेज को तारपरे लागड़े एनेज को और बेसी दो नोआ व्यापार दो बेसी उनको दो बाको अनुष्ठान कदा पहले शर्मा को करा लदा तारपर शर्मा को आदो झिले को एमटी अच्छा नोता ते धाती बा बिरसा मुंडा ना मुठन दो कोई बनाव कदा मुठन दो बनाव ले दाय नोडे जहां तपस दास अच्छा तो उन भितरे तहां कनाय ना सालमणि ब्लॉक नि सभापति तहां कनाय उन समय नोआ दो बनाव ले दाय तो बनाव परे उनके परिचालना दिदा नित अबधि।